Karena saya harus melakukan invasi kepada bidang yang bukan bidang saya. Saya pernah disindir oleh siapa itu dari kawannya, kawan Pak Mas Ulil ini, Abdul Muqsid Ghazali ya. Pak Abdul Muqsid selalu mengatakan kalau saya diskusi serta beliau tentang urusan agama, Pak Jalal ini adalah seorang yang menginvasi bidang-bidang kita. Karena Pak Muqsid, Pak Uli Al-Bisara adalah orang yang menyelesaikan studinya mungkin di bidang-bidang keagamaan, sementara saya adalah orang komunikasi lah. Dan kemudian memasuki bidang-bidang agama. Dan malam ini saya mau menginvasi para neuroscientist dalam pembicaraan kita tentang agama dan hubungannya dengan otak. Jadi saya harus mohon maaf. Dan kalau orang kata berpikir secara intensif, dia mengalami dehidrasi. Nah, jadi orang kalau belajar juga cukup lama, dia mengalami dehidrasi. Karena itu di sekolah kami, Pak, saya mendirikan sebuah sekolah yang metode pengajarannya kita sebut brain based learning. Jadi sebuah proses belajar yang didasarkan kepada otak. Itu sebabnya saya tertarik mempelajari otak itu karena manfaatnya dalam proses belajar. Di setiap kelas kami sediakan dispenser ya, untuk membantu anak-anak itu tadi memasukkan kembali oksigen ke dalam otaknya. Otak itu cuma segumpal, kalau kita sebut daging atau apa saja, yang sangat kecil, tapi dia menyedot berapa persen dari seluruh energi tubuh kan? Sekitar 80%. Otak itu mirip negara-negara superpower. Mungkin negara superpower itu cuma mungkin sekian 5% dari seluruh penduduk dunia, tapi dia menyedot 95% energi dari seluruh dunia. Dan itulah otak kita. Otak paling banyak memerlukan energi. Jadi sekali lagi saya mohon izin minum lagi demi menyelamatkan otak kita ya. Oke. Jadi bisa kita menciptakan pengalaman ruhania dengan drugs ya tadi, dengan medicine ya, dengan obat-obatan kita bisa kan. Ya, yang sudah terjadi ini, yang banyak terjadi, dan itu yang tadi diuraikan berkali-kali, dan saya lihat juga di dalam YouTube-nya itu saya kira diulang juga berkali-kali, yaitu bahwa kerusakan otak juga bisa menimbulkan pengalaman ruhania. Dan tetapi itu kesimpulannya bisa luar biasa kan, itu tergantung. Saya kira Pak Dokter kita harus bedakan antara fakta ilmiah dengan penafsiran kita terhadap fakta ilmiah. Dan fakta ilmiah antara kita bisa sama, tapi penafsiran kita bisa berbeda ya. Itu a matter of making sense dari berbagai data yang terhimpun kepada kita. Jadi seperti itu temporal lobe epilepsy. Jadi sejak zaman dahulu bahkan kata Hippocrates menyebut epilepsi itu sebagai the sacred disease, penyakit suci. Karena dari dulu diketahui bahwa orang yang menderita epilepsi sering mengalami pengalaman-pengalaman ruhania. Jadi dan bagaimana cara menyembuhkannya? Ya sekarang mungkin dioperasi aja. Dan jadi karena kerusakan otak, orang juga bisa memperoleh pengalaman ruhania. Dan saya akan memutarkan film ini. Kan di Google itu ada TED itu, TED Ideas Worth Spreading. Biasanya ditampilkan orang-orang yang punya gagasan baru yang layak untuk disebarkan di alam semesta ini. Dan oke. Di sini tidak masuk internetnya ya. Jadi tadinya saya mau langsung ke internetnya ini karena saya bisa kasih terjemahannya di situ. Ya, tapi ya, kedua karena saya duga sini orang bahasa Inggrisnya bagus. Oh tidak ada ini ya, speaker langsung ke sini ya. I love to study the brain because I have a brother who has been diagnosed with a brain disorder, schizophrenia. And as a sister and later
connect them to my reality, and I can make my dreams come true. What is it about my brother's brain and his schizophrenia that he cannot connect his dreams to a common and shared reality, so they instead become delusion? So I dedicated my career to research into the severe mental illnesses, and I moved from my home state of Indiana to Boston, where I was working in the lab of Dr. Francine Bennis in the Harvard Department of Psychiatry. And in the lab, we were asking the question, what are the biological differences between the brains of individuals who would be diagnosed as normal control as compared with the brains of individuals diagnosed with schizophrenia, schizoaffective, or bipolar disorder? So we were essentially mapping the microcircuitry of the brain, which cells are communicating with which cells, with which chemicals, and then in what quantities of those chemicals. So there was a lot of meaning in my life because I was performing this type of research during the day, but then in the evenings and on the weekends, I traveled as an advocate for NAMI, the National Alliance on Mental Illness. But on the morning of December 10, 1996, I woke up to discover that I had a brain disorder of my own. A blood vessel exploded in the left half of my brain. And in the course of 4 hours, I watched my brain completely deteriorate in its ability to process all information. On the morning of the hemorrhage, I could not walk, talk, read, write, or recall any of my life. I essentially became an infant in a woman's body. If you've ever seen a human brain, it's obvious that the two hemispheres are completely separate from one another. And I have brought for you a real human brain. Thank you. So this is a real human brain. This is the front of the brain, the back of the brain with the spinal cord hanging down. And this is how it would be positioned inside of my head. And when you look at the brain, it's obvious that the two cerebral cortices are completely separate from one another. For those of you who understand computers, our right hemisphere functions like a parallel processor, while our left hemisphere functions like a serial processor. The two hemispheres do communicate with one another through the corpus callosum, which is made up of some 300 million axonal fibers. But other than that, the two hemispheres are completely separate. Because